তুমি তার টোকেনটা দিলা না কি লেগে? তুমি যে 50 টাকা রাখছো থেকে তুমি টোকেনটা দিছো না কি লেগে? तुम्हार राइट है तो तुम्हें टोकन दिवा तो है टाइम हो गया ना तो तुम्हें आप स्लिप तो देगा ना इसको स्लिप क्यों नहीं दिया? छोटा देखा है क्या? छोटा देखा है इसको? नहीं आप पैसा रखेगा तो स्लिप तो देगा ना। एयरपोर्ट है भाई, एयरपोर्ट है ठीक है, दांदाबाजी का जगह नहीं है, एयरपोर्ट है। आप स्लिप तो देगा ना। इनका स्लिप तो मैंने काट के फेंक दिया ना। क्यों फेंका? कहाँ फेंका? क्यों फेंका? तो इसको देना है ना फेंकना है? आप उसका स्लिप फेंकना है कि इसको देना है? बनाओ वीडियो बनाओ। हाँ बनाओ কত বেড়া আইসার গেছে বানাও। কত বেড়া আইসা মানে গেছে মানে বুঝলাম না। কত বেড়া আইসার গেছে ভিডিও বানাবে বানাও। তাই তো আমরা লাইভ কবে হয়েছে 5 বার ওইটা কত কম নিয়ে আর গেছে। মানে তাহলে তুমি জোরজবস্তি রাখবা টাকা কেন? জোরজবস্তি রাখছে না তাহলে টাইমটা রাখছি। হ্যাঁ আনো ইয়া দেয় না মানে দেখনা चाहिए না না এ স্লিপ দিছে না তো হরে স্লিপ দিছে না তো স্লিপ দিছে আমি স্লিপ কাটা ভালো তুমি হরে না তুমি হর স্লিপটা কাটা ভালাইবা কি লাগে? হরে দিবা তুমি 50 টাকা রাখছো হরে স্লিপটা দিবা। গাড়িটা ঢুকিয়া বাড়ি থেকে 5 মিনিট লাগে না না হ্যাঁ মারবানজে আমার নিয়ে আপনার আবেদন করতে নেই না তাহলে তুমি 50 টাকা রাখবা কেন? হলে কি হ্যাঁ থেকে 3 মিনিট হইছে 3 মিনিট হইছে না 3 মিনিট আমি তুমি দেখছো 5 মিনিট হইছে তাহলে তুমি দাও একটু প্রুফটা বার করো না। তোমার মেশিনে প্রুফ থাকবে না? প্রুফটা রাখবো দেখাও না প্রুফটা দেখাও না তুমি। হ্যাঁ বিকাল হইব বিকালে আইও। কটার সময় দাম? কোন আনা যাইতাম? 6টার সময় আইও। তোমরা অফিস কোনটা? অফিসের বাইরে। হ্যাঁ অফিস বাইরে। তোমরা বস আছে না? বস বাইরে দিল্লি যাও দিল্লি কি বসে লোক কি করো? মানে এয়ারপোর্ট কি এভাবে চলে? মানে কি আমরা हैं? ना ना हुआ क्या था? अगर गलत लिया है तो गलत से लिया है पक्का लिया है, नहीं तो किस लिए आएगा? हम लोग कमाई का बिजनेस है। नहीं इनका 50 रुपए दो आपको जेब से पैसा ये लो। नहीं आप क्यों दोगे? रुको मेरे जेब से पैसा काट लो। मेरे बाले 50 টাকা আমরা বই দেই না না বালে 50 টাকা না। তুমি আনলিগেল করবা কি লিগা? এক্সট্রা কোনো হবে না। এক্সট্রা বলতে না না কইছি রে টাউটারের জায়গা না ভাই। এইভাবে টাকা রাখবা না মানুষে, এমনি ধোকাবাজি দিবা না ঠিক আছে? এইভাবে ধোকাবাজি দিবা না ঠিক আছে? এটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। अरे तू अपना काम कर दे। क्या काम करे? ये कैसे पैसे देगा? अब देख